মানুহখন বেছি মনটো কৰি আছে কান্দি আছে না ভাবনা ঢাকা লগা লগ পা কাৰণে বেছি বি মন দি দেখায় না কোনোবাটো নিচুলা পজা কৰি वापस না আবি হ'ব পাৰে নহলে কোনোবা নিচুলা মাইকি কোনোবা নিচুলা মতা না নিচুলা আমা বাবা वापस না আবি হ'ব পাৰে না Hi, so okay, Jisu Krista Moram Salam channel ase aru notun video welcome back kurase aji laga video Delhi de ki happen hoise moi to lop share kole mun ase phapna bi nadaka dem manu laga chan achanak para jaiga na pesh manu kandi ase bisi family mundu kurase aru kandi ase na edu ki ase bole bisi manu honi na thakibo bare ajali itula opore pesh kotha kuri ase olibi kon mola family members viewers kan nuhuna bi thakibo bare edu kan karone moi koi dibole mun ase edu Monday sam laga kotha ase around 6:30 to 7 majore ini 6:51 52 ina majore bomb dangor ekta Delhi de Red Fort metro station railway station itu laga osor de manu peshi jama guna thakalam de bomb gari ekta bidobra bomb blast hoise bomb putigena peshi manu tade on the spot 8 নহলে 9 lo muri jabo ase aru itia so far itia dak to gole 13 manu muri jone mon na huni pai ase aru 20 June isna do gole ek jokham baina ase ekdam biabra to bhavna koi sabina bus stand obe train stand station hoile manu peshi ras lage to itu laga macho de manu laga bhavna de ku bhavna dagina alag alag jaga de jabo karne inga jama kuri na daga time de bomb budigena bhavna daga laga situation lok paise manu muris aru itu suspect to gole gari ekta do gole ahigena 3 hours nisna do tade park na thaki jwa ase manu ola bi dikhana gusa bi dikhana go ase पूरे 3 घंटे और 4 मिनट तक ये कार लाल किले की अहाते की पार्किंग में एक जगह पर ही खड़ी रहती है dangor bomb ekta inga gari pitobra pudise osor osore dhaga gari khan bi pura joiba laga dise itu to bhabna ro sabe kiman dangor bomb ekta hobo na itu bra achi dunia do inga mon India de Delhi de jaga manu khan inga mondo kore ase India manu khan inga mondo kore ase olibi kun raki ase itu to goli mon kobul na pare politics labi hobo pare alag manu labi hobo pare nichor mon India pito labi hobo pare kun bi du kobul na pare olibi mon notice manu khan tade nole mon naga manu khan tade jokom paisi nol ina mura de paisi de man dangor station de inga putia de men na pahi isorge bishi thanks dia bi thu ase aru itu nisna moi kobole mon jaise ami han naga manu khan be ami han kogai bai didi buni khan be manula jagade kam gole jagan beshi ase kutti biralibi pratna guna berabi du kobole mon jae aji bomb blast wabi phapana na kura laga inga hobodo phapna dibi nai bula kun bi sabana dibi nai bula olibi achanak pura manula ga jan jae se manula ga life jae se inga achanak pura mohana life ja den de mohan repent hoigena thaki chule নহলে mohan salvation na paigena thaki chule to mohan kiman bi mundu kobole ase na edu bra kiman jun yede mala family members kan obi bahar de daga nobi bahar ekla din hoy kotti holi ami kan beralibi bishi pratana koina berale bhala sidi moi du kobole mun jae edu karne Psalms 91 de inga likhina ase abni khan kutti thakilibi ki hoilibi moi abni khan pachai debo abni lag age piche de hazar manu 10000 manu giri gena murilibi abni khan ge ekku brabi churi boli na debo de koina bible de itu likhina ase aro arrow nishlibi itu brabi abnange lagi boli na debo ninga koi ase na itu bra bible likha do enin hoy itu bra moi yede mon naga manu khan kogai bai dide mune kan alag alag te kuma kitab pore bole nole kuma business alag alag korule karone kam gole berai kiman jun ase duan sob ki khali Delhi ekla de kola kan hoile alag alag jagre be peshi ase na dunia do ki hobole ase kun rabi kobole na pare aru manu laga plan du boli ami khan me na jane idu bra ami khan kutti berai libi peshi pratna gona berai bi de kona mula sa idu kobole munja ase this time isor morom bra ami khan naga manu kan nole ami khan family members kan inga lok pa na kiman bi isoge thanks ase holibi alag manu khan bishi mundu kore ase kandi ase na bhavna daga laga lok pa karne bhavna plan alag koina bera thakibo plan do alag nimide future nimide bhavna koina nole kuma do family ge lok pabole karne nole kuma do bimar kam alag karne bera kan hobo pare na holibi bhavna daga dinga lok pa do ini bhavna ona bishi bi mon de dekhai na kuma do nichula paja khore wapas na abi ho pare nole kuma nichula maiki kuma nichula mota na nichula ama baba wapas na abi ho pare na
ininga situation lok paina taigo pare na man bi kandi ase mon du kura ase na idu bra mohan mi ininga de alak alak te pachina taigo korni sola morom bra he mohan pachibo mohan kundu jade ki ase kundu jagade nichuke maribole ase kundu jagade ki happen hobole ase mihan kun bi kobole na pare idu korne kiman jun mula video saya ase morom bra kutkute berali bi shi prana korna isor apni he mohan ge guide koribile isor apni he mohan ge pachai dibile ami kutte jai ase na jane ami beradan de ki lok pabo na jane accident bra nole alag alag guli bra nole gas girigina nole pator girigina nole kisim kisim mandu bra maribol laga moi eku na jane holi isor apni he moi ge protect koribide guna mohan la jiban ininga berai sole do isor bra morom koribo tai bra mohan ge pachai dibo akha ase do korne achi tu laga kotha loigena chanak pra ininga happen gure ase manu bishi jama gura jaga de idu bra ami khan kutkule beralibe hosher koina prana guna berabode koina itu koi dia ase hunia khan sob kiso bless koribo amnan video parishul do share koina kunba laga live te prathana nakura manubi itu hunikena prana korule jibole khone apna ka hat pe ase de kone du koi dia ase thank you and God bless you see you in next video bye bye